अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुजरात से हैदराबाद जा रही टेम्पो में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। गुरमिट्टल के करीब बुरागपल्ली देहात के हैदराबाद हाईवे रोड पर जाने वाली टेम्पो में अचानक आग लग गई, जिसमें टेम्पो में मौजूद लैब टेक्नीशियन से मेडिकल फ्रिज जैसे सामान जलकर खाक हो गए। बादजा इस मौके पर ड्राइवर अब्दुल रज़्ज़ाक का भी कहना है कि टेम्पो में वो फंसे हुए थे तो हैदराबाद जाने वाली द्वांगेरा बस के लोग ने उन्हें मिलकर बचाया और उनकी मदद करते हुए उन्हें आग लगने से महफूज कर लिया। हमारे नुमाइंदे फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। अब्दुल रज़्ज़ाक रसूल साहब अख्तर, मैं मुदेबिया बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। मैं गुजरात से हैदराबाद के लिए निकला था सर। निकलने टाइम में सुबह में इधर आग लगी गाड़ी अंदर से, वो मैं बुझाने के लिए गया। नहीं दावनगिरी बस वाले रुका के मुझे मदद की है, वही लोग मुझे बाहर लाए। अच्छा। आपका नाम? अब्दुल रज़्ज़ाक रसूल साहब अख्तर। कहाँ जा रहे थे आप? हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद जा। गाड़ी में क्या सामान था पूरा आपका? कंप्रेसर, घर के सामान ऐसा था सर। अच्छा। वो हॉस्पिटल का थोड़ा सामान था। अच्छा, ठीक। गाड़ी का नंबर KA28AA3865। साबिक वजीर पुष्पा लीला ने कहा है कि केसीआर मलऊन हैं और उन्हें घर बैठना पड़ा है। केसीआर के खानदान का एक विकेट गिरा है। कविता शराब घोटाले में मुलविस है। केसीआर का खानदान जो रिश्वत सतानी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने बेरोजगारों और किसानों को दुख पहुंचाया है, इसलिए वो आज इस हाल पर पहुंच गए हैं। वो हर इस चीज का अहाता कर रहे हैं जो तलबा को मरकजी हुकूमत के फंड्स में दिया जाना चाहिए। जहां बीजेपी 400 बराबर की शिकायत कर रही, वहीं बीआरएस यहां अपनी बेकायदगियों को जारी रखे हुए हैं। नागर कर्नूल पार्लियामेंट के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि सुबह नागर कर्नूल पार्लियामेंट के दायरेकार में अवामी मसाइल से बात करते हुए उनके मसाइल को हल किया। भैंसा सरकारी दवाखाने में डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली पवार रामाराव पटेल के अलावा भैंसा बल्दिया नायब सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद के अलावा दीगर ने शिरकत की और तिब्बी अमले के डॉक्टरों को हिदायत दी कि गरीब आवाम को मुफ्त इलाज मुआलजे की फराहमी किए जाए। इस मीटिंग में डॉक्टर्स, अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद थे। 24 hours నుండి ప్రజల సేవలు ఉండాలని మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేయలేదు. దయచేసి నర్సింగ్ స్టాఫ్ కూడా అదే చేస్తున్నాను, శానిటైజర్ స్టాఫ్ కూడా అదే చేస్తున్నాను. శానిటైజర్ స్టాఫ్ శానిటైజర్ స్టాఫ్ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను, చక్కగా పని చెప్పి సూపర్వైజర్ కూడా చెప్తున్నాను. అటెండెన్స్ తీసుకుంటే నేను తీసుకున్నాను, నేను రానంటారు, నేను సిగ్నేచర్ చేయనంటాను. భారత ప్రధానమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పార్లమెంట్లో పోయేటప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ చేస్తాను. నేను అసెంబ్లీలో పోయేటప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ పోయి అసెంబ్లీలో పోతాను. ఇక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీ మన తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా లోపల పోయేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్. అరే మీకు సిగ్నేచర్ చేసుకుంటే అది నేను ఎందుకు చేయాలంటే అది పద్ధత, అది పద్ధతి ఉన్నది. సిగ్నేచర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈ అన్నీ ఇప్పుడు అన్ని కెమెరాలు పెట్టి ఇప్పుడు మనం చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని కెమెరాలు. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లేక బయట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కావాలి. మీరు ఎంత డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటే మీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా అంత డెవలప్. ఒక్కటే చెప్తున్నాను మీకు రిక్వెస్ట్లీ, 100 రోజుల నుంచి నేను రాలే హాస్పిటల్లో ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండేది. ఇంకా 4.5 సంవత్సరంలో హాస్పిటల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డెవలప్ అవ్వాలి. డైలీ 1000 పేషెంట్, మన ఒక్క పేషెంట్ కూడా ఓపీడీ ఉండదు. 1000 పేషెంట్ మన దగ్గర రావాలా, ఓపీడీ తీసుకోవాలా. సర్జరీస్ కానీ చిల్డ్రన్స్ కోసం అది 75 ఉంటుంది కదా, డబ్బులు కూడా లేవు. ఒకటే డబ్బా నడుస్తుంది అని అంటున్నాడు. కూడా వేరే ईद उल अजहा के पेश नजर भैंसा ईदगाह पर नमाज ईद की अदायगी के वक्त से मुतल्लिक मस्जिद उस्मान में एक मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ईद का इंतजामी कमेटी सदर फैजुल्ला खान, फ्लोर लीडर बल्दिया व टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर में मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, जिले सदर जमीयतुल उलमा मौलाना
شاہد غفران قاسمی، حافظ سید عبداللطیف امام و خطیب مسجد پنجشاہ، حافظ منیر الدین امام و خطیب جامع مسجد، محمد عبدالماجد نمائندہ کونسلر و جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین شاغ بھینسا، میر اعجاز علی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کا وقت صبح 8 بجے طے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ذمہ داروں نے بھینسا کے تمام مسلمانوں سے وقت مقررہ صبح 8 بجے سے آدھا گھنٹہ قبل بھینسا عیدگاہ پہنچنے کی خواہش کی۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ان سال جو ہے 17 جون کو نماز عید الاضحیٰ جو ہے ہوگی، اور جو ہے انشاءاللہ نماز عید ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سے باضابطہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ 7:30 بجے میری تمام برادران اسلام سے درخواست ہے کہ جو ہے عیدگاہ پہ پہنچنے کی فکر کریں۔ 7:30 بجے سے جو ہے پروگرام شروع ہو جاتا ہے، فضائل عید الاضحیٰ بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، اور ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ نماز عید کی جماعت جو ہے کھڑے ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، جو ہے عیدگاہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اہتمام فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو ہے عیدگاہ مسجد کے قریب میں آبادی کے باہر تھا، اور آپ نے یہ اہتمام کیا اپنی پوری زندگی کہ عیدین کی نمازیں عیدگاہ پر پہنچ کر جو ہے گاؤں کے باہر ادا کی جاتی تھی، جبکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے لیے عیدگاہ کا انتخاب کیا اور عیدگاہ پہنچ کر نماز ادا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیچھے کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چاہت تھی کہ اجتماعی شکل میں شہر کے اعتبار سے، اطراف و اکناف کے اعتبار سے مسلمان کم از کم 2 مرتبہ اللہ کی یاد میں اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کرتے ہوئے، تہلیل بیان کرتے ہوئے، تکبیر بیان کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچے اور اجتماعی جو ہے عیدین کی نماز ادا کرے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ وقت مقررہ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ مولانا شاہد غفران قاسمی محتمم دارالعلوم جامعہ عربیہ بھینسا نے مسجد عثمان میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران امت مسلمہ کو ایام حج کی فضیلت اور اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے قربانی کے عمل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور تمام صاحب استطاعت کو قربانی کے عمل کو ادا کرنے کی خواہش کی۔ رب العزت نے قربانی کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیاں اور وہ ان کے جذبات اور احساسات و اللہ رب العزت کے عشق میں مست ہو کر اپنے سب کچھ کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جو مزاج حضرت ابراہیم نے دیا ہے، اس کو اللہ پاک نے اس امت پر نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واجب قرار دیا ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ صاحب قربانی سے متعلق کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ پاک اس کی نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی جس میں فرمایا گیا کہ صاحب قربانی کے جانور کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے موقع پر تمام کے تمام صاحب استطاعت اس بات کی فکر اور کوشش کریں کہ وہ قربانی کی اس سنت کو ادا کرنے کی پورا اہتمام کریں۔ دوسری گزارش اس موقع پر یہ بھی ہے کہ بہت سارے علماء کے ذریعے سے اور بہت سارے ہمارے فکر مند ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات چل رہی ہے کہ بعض ایسے بھی جانور مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں جو شرعی اعتبار سے قربانی کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اس بات کی فکر کریں کہ یعنی جو مسئلہ دمبے کا ہے کہ یعنی 6 مہینے کا ہے لیکن سال بھر کا نظر آئے تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے جانوروں میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 سال مکمل ہونا لازمی اور ضروری ہے، تبھی وہ قربانی کے لائق کہلائے گا اور صاحب قربانی کی قربانی قبول ہوگی۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس جانب بھی ہم تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب کائنات امسال حجاج کرام کے حج کے سفر کو آسان فرمائیں اور ہم سب کو اللہ رب العزت بار بار اپنے گھروں کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین وما توفیق اللہ۔ سید آباد کے سنگرنی کالونی کے ساکن موہن بابو 25 سالہ شراب کے نشے میں تھے اور
संकेश्वर बाजार चौक के करीब एक हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़कर हलचल मचा दी। मुकामी लोगों ने बिजली के एहलकारों को इतला दी और मोहन बाबू खंभे पर बैठकर सिगरेट जला रहे थे, जिससे सभी घबरा गए। 1.5 घंटे तक उसने पुलिस के नुक्ते दिखाए और आखिर में पुलिस उसे समझा बुझाकर खंभे से उतार ली। एसीबी नेट में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सीसीएस हैदराबाद सिटी मुलजिम ऑफिसर जमकोरी सुधाकर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टीम 7 इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद सिटी को एसीबी हैदराबाद सिटी यूनिट 2 ने उस वक्त पकड़ लिया जब उसने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया और शिकायत कुनिंदा से 3 लाख रुपए रिश्वत की रकम कबूल की और मनी रंगा स्वामी साकिन ओल्ड बोइनपल्ली सिकंदराबाद में सरकारी एहसान जाहिर करने के लिए यानी शिकायत कुनिंदा के खिलाफ सीसीएस हैदराबाद में दर्ज केस की तहकीकात में मदद करने और शिकायत कुनिंदा के हक में केस को निपटाने के लिए ये रकम का मुतालबा किया गया। पहले इब्तदाई तौर पर उसने 15 लाख रुपए का मुतालबा किया और पहले ही 5 लाख रुपए बतौर एडवांस कबूल कर लिए थे। वहां के मुलजिम ऑफिसर ने अपनी अवामी जिम्मेदारी को गलत और बेईमानी से अंजाम दिया, जिसके सबब एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुलजिम बलराम माइठा राइस मिल में बतौर ड्राइवर काम करते हैं। मुतासरा के वालिदैन मुलाहिका मामता राइस मिल में काम करते हैं। जब लड़की अपने वालिदैन के साथ सो रही थी, बलराम लड़की को करीबी झाड़ियों में ले गया और मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया। बलराम का लड़की को कंधों पर उठाए जाने का मंजर राइस मिल के अहाते में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। रात को जागने पर लड़की घर में ना मिलने पर वालिदैन ने लड़की की तलाश की तो करीबी झाड़ियों से उसकी लाश दस्तयाब हुई। वालिदैन की शिकायत पर सुल्तानाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ नगर में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान को चंद नामालूम अफराद ने पुरहुजूम बाजार में भगा कर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। यह वाक़या हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमेरात की रात पेश आया था। वायरल होने वाले वीडियो में देखा गया कि 2 से 3 अफराद एक नौजवान को मसरूफ तरीन सड़क पर भगा कर चाकू से हमला कर रहे और सड़क पर हर तरफ ट्रैफिक जैम हो गई। हमला आवरों ने नौजवान पर चाकू से कई मर्तबा वार करते हुए वहां से फरार हो गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें पकड़ने या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान की शनाख्त कुतुबुद्दीन के हैसियत से हुई है और उसे मुकामी लोगों ने मेहदीपट्टनम के नानल नगर के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन कत्ल के एक वाक़े का भी मुलजिम है। बादशाह इसकी इत्तला मिलते ही नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और मीडिया से खिताब भी किया। आज करीबन 10 बजे मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ पे आसिफ नगर पीएस के सामने एक बच्चे के ऊपर हमला हुआ, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। जैसा इत्तला मिली हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो पता चला ये जो बच्चे के ऊपर जो जानलेवा हमला यहाँ पे किया गया उसका नाम कुद्दूस है और वो गंगा बोली पे रहने वाला है और कुतुबुद्दीन और कुतु। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो उसको ऑलिव हॉस्पिटल में लाया गया था और इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। जब तफसीलात मालूम किए गए तो ये मालूम हुआ कि कुछ महीनों पहले ये बंदा भी किसी के मर्डर में इन्वॉल्व था और हो सकता है ये शुबा है शायद ये वो एक रिवेंज हो सकता है। और जब हम लोग यहाँ पे आए और जब हालात देखे तो बड़ा क्रिटिकल हालात थे और इस बच्चे के जो घर वाले हैं, जो वालदा है वो घर दूसरों के घरों में काम कर अपना घर चलाते हैं और एक भाई है जो काम करके वो भी जाते हैं और बड़े गरीब घराने से यहाँ पे ऑलिव हॉस्पिटल में लाए थे और यहाँ से शिफ्टिंग के हालत में नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग जमा हुए और हमारे सलमान HYC की जानिब से यहाँ पे ऑलिव हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए फौरन जमा किए गए ताकि बच्चे का इलाज फौरी तौर पे शुरू किया जा सके और कोशिश की जा सके अगर जान बच सकती है तो बचा ही जाए। हो सकता है आगे जाके वो अपना रास्ता सुधार ले। वैसे जब आप और हम मिलके जमा होते हैं तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس طریقے سے بھی نوازا ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کی جائے. ہم سب نے مل کر یہاں پر آ کر یہ کام کیا ہے کہ افواج خاندان کو بھی ہم نے مطمئنی دی ہے. علاج تو چالو کریں گے. اب آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے 3 سے 4 سٹیپ اون فون سے گلے پہ مار ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ اور ہوگی اور صحت سے وہ باہر آئے گا. امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ سیدھا کر لے گا. یوسف گڑا میں ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک طالب علم کی موت ہو گئی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طالب علم چلتی بس میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ٹائر کے نیچے گر گیا. طالب علم نے موقع پر ہی زخم کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا جس سے مقامی لوگ صدمے میں ہو گئے. یہ واقعہ سڑک پر حفاظتی اقدامات اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی عادات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے. پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی. مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین اور ہارون فرحان کے ساتھ کاروان حلقے کے تحت حکیم پیٹ میں گورنمنٹ ہائی اسکول چراہا جن سے اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کے طلباء میں اسکول یونیفارم اور نوٹ بکس تقسیم کیے. اس موقع پر ایم ایل اے کے ساتھ محکمہ تعلیم اسکول کا عملہ اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکن موجود تھے. راج بھون اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام 20ویں بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر راج بھون سینچری کمیونٹی ہال میں خون کا عطیہ کیمپ پروگرام منعقد کیا گیا. حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خون کا عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا. اس کے بعد وزیر پونم پربھاکر نے خون کا عطیہ دینے والوں کو سلام پیش کیا. چندا نگر تھانے میں خاتون کا وحشیانہ قتل. وجے لکشمی 32 سالہ جو نلگنڈا لکشمی وہار میں رہتی ہے خاتون کو چاقو سے قتل کرنے کا الزام ہے جس کی شناخت کرناٹک سے تعلق رکھنے والی خاتون کے طور پر ہوئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نے تھانے میں خود سپردگی کی ہے اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی کلوز ٹیم اور چندا نگر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی. پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے. ہنمکنڈا ہنٹر روڈ میں CSR فنکشن ہال وزراء کنڈا سوریکھا اور سیتکا کے درمیان گرم جوشی اور پیار بھرے تبادلے کا مقام رہا. چیف ایڈوائزر ویم نریندر ریڈی کے بھائی ویم پرشوتم ریڈی کے سالانہ پروگرام میں شرکت کے لیے گئے ہوئے دونوں وزراء ایک دوسرے کو سلام کرنے اور دل کی باتیں کرنے کے مناظر کانگریس کی شائقین کی آنکھوں کے لیے بن گئے اور یہ مناظر ان افواہوں کا جواب تھے کہ دونوں خواتین وزیروں کے درمیان اختلافات ہیں. حکومت کے مشیر ویم نریندر ریڈی اور MLA کڈیم سری ہری میئر گنڈو سدھرانی اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی. نارا چندر بابو نائیڈو جنہوں نے AP کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا ہے امراوتی میں سیکریٹریٹ کے پہلے بلاک میں چارج سنبھال لیا. راجدھانی کے کسانوں نے چندر بابو نائیڈو کا پرتپاک استقبال کیا جو 5 سال وزیر اعلیٰ کے طور پر سیکریٹریٹ آئے ہیں. ہزاروں لوگ سڑک پر آ گئے. تمام سڑکوں کو پھولوں سے سجایا گیا اور وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس کے علاوہ سیکریٹریٹ کے ملازمین اور اہلکاروں نے سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا. چیف سیکریٹریٹ گورنمنٹ وزراء بشمول DGP اور علندی سروسز کے عہدیداروں نے مل کر چیف منسٹر کو مبارکباد دی. بعد ازاں آج تمام وزراء نے اپنا چارج سنبھالا اور انہیں قلمدان بھی سونپ دیے گئے. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.